हेलो एवरीवन देखंतु ओटीटी एग्जाम 2024 समस्त पिला माने जाई बीएससी ऑफिस रे से जाकि दाबी करथिले ना स्ट्राइक करथिले ओटीटी एग्जाम रो मार्क को रिड्यूस करबा पई किंबा ग्रेस मार्क देबा पई से माने जाई स्ट्राइक करथिले बीएससी ऑफिस रे तार फलाफल आसी जाइछि माने तुमको जो शिक्षा मंत्री घोषणा करछंती याकि तुमको ग्रेस मार्क मिलिबो ना तुम मार्क को रिड्यूस हो संपूर्ण विषय आज वीडियो माध्यम मुझे आपको कहबी हेल्ले पूर्व जो तुम मैंने चैनल नुआ आसी तेल चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल बटन रे सेट कर दियो जहाँफल एमती नुआ नुआ वीडियो गुड़िक सर्वप्रथम देखिए फ्रेंड्स चलते देखा ओटीटी एग्जाम अपडेट जो बीएससी ऑफिस रे स्ट्राइक करते तो समस्त मार्क रिड्यूस हो ना ग्रेस मार्क मिल जिलार समस्त को मिल ग्रेस मार्क क्यों जिलार छात्र छात्री मानक जो ओटीटी एग्जाम देते क्यों जिलार जो असुविधा सम्मुखीन होते से ही ग्रेस मार्क मिल तो चलतु जाना आज जो खबर कागज प्रकाश पाई कौन रही संपूर्ण विषय चलतु आज वीडियो माध्यम आपको कहबी ठीक अच्छे देखंतु खबर कागज प्रकाश पाई ओटीटी परीक्षा केन्द्र में अव्यवस्था अभियोग करिसेंती ओटीटी छात्र छात्री माने ग्रेस मार्क पाई बोर्ड कार्यालय रे आशायी धारणा माने स्ट्राइक करिसेंती देखंतु समस्त जाई बोर्ड जो बीएससी ऑफिस रे स्ट्राइक करिसेंती किंतु तांको जो फलाफल कौन मिली चलतु जाना आज वीडियो माध्यम देखो जो तुमको वीडियो कहूली ना सीएम को से देखा करते सीएम को देखा करते सीएम कहते से जो एजुकेशन मिनिस्टर रही कथबार्ता मैंने आलोचना करी तुम जो ग्रेस मार्क मिल ना तुम मार्क टी रिड्यूस हो से संपर्क में मुझे जनइबी बोली सीएम कहते किंतु ये जो ओटीटी छात्र छात्री मैंने जाई सेठारे गोटे एप्लिकेशन लिखि सीएम को देते और बीएससी ऑफिस देते किंतु कौन रही फलाफल माने कौन ग्रेस मार्क मिल ना तुम जो रिड्यूस तुम मार्क टी रिड्यूस हो चलतु जाना जो खबर कागज प्रकाश पाई जो कौन प्रकाश पाई चलतु जाना देखंतु खबर कागज प्रकाश पाई ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा होइतिबा ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीटी रे पाठ्यक्रम बाहर प्रश्न आसी एसह परीक्षा केन्द्र में व्यापक अव्यवस्था सह शारीरिक भिन्नक्षम परीक्षार्थी कौन सुविधा दि जाए नथिबा अभियोग होइछि राज्यर विभिन्न जिले में होइथिबा परीक्षा केन्द्र में एभली समस्या देखा देथिला ए संक्रांत में बोर्ड कर्तृपक्ष को अवगत करथिले मध्य कौनसी पदक्षेप ग्रहण करिनांती ओटीटी परीक्षार्थी माने अभियोग करी शुक्रवार दिन तुम जो बोर्ड मुख्य कार्यालय रे से स्ट्राइक करते और सीएम को मध्य देखा करते देखंतु मोर जो परीक्षा चलुवा समय रे प्रबल वर्षा चुकू प्राय 1 घंटारू अधिक समय धरी विद्युत काट होता राज्यर एकाधिक परीक्षा केन्द्र में एभली समस्या सृष्टि होता परीक्षार्थी माने अंधार जो अधिक समय देवाक कहते मध्य समय दि जाए ना बोली अभियोग करिसेंती ठीक अच्छे तेणु ए दिगरे पदक्षेप ग्रहण करी ग्रेस मार्क प्रदान पाई दाबी करिसेंती तेबे ए दिगरे आलोचना करा जायछि देखंतु समस्त ओटीटी छात्र छात्री माने बीएससी ऑफिस को स्ट्राइक करबा पाई जाइथिले तापर तुम कौन अभियोग करिसेंती तुम जो ग्रेस मार्क मिलिबो ना नाही संपूर्ण विषय आज वीडियो माध्यम रे आपण माने जानिबे वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय भाव देखंतु ठीक अच्छे कौन से पदक्षेप निया जाए नहीं बोली बोर्ड कर्तृपक्ष प्रतिश्रुति देवा होइथिबा परीक्षार्थी माने कहते बोर्ड पक्षरु गत अगस्ट 17 तारिख होइथिला राज्यर 430 केन्द्र में 1,41,278 जन परीक्षार्थी परीक्षा देते जो तुम ओटीटी परीक्षा ठीक अच्छे पूर्वाह्न 9टारू 11:30 पर्यंत पेपर 1 परीक्षा होइथिला एवं देखंतु एवं अपराह्न 2टारू 4:30 पर्यंत द्वितीय पेपर परीक्षा था ठीक अच्छे द्वितीय पर्याय परीक्षा अनियमता होइथिबा राज्यर विभिन्न जिल्लारू परीक्षार्थी माने अभियोग करिसेंती ठीक अच्छे सेमानक अभियोग मुताबक बोर्ड परीक्षा निमंते फॉर्म पूरण समय रे देवा नेबा सत्वे विभिन्न परीक्षा केन्द्र में उपयुक्त व्यवस्था करा जाय नथला बोली कहते ठीक अच्छे जो स्थान रे परीक्षा केन्द्र करा जायतिला सेठारे सुविधा नथिला विशेषकरी जाजपुर कटक भद्रक बालेश्वर पुरी आदि विभिन्न जिले में परीक्षा समय रे विद्युत कटि जायतिला अंधार जो एमान जो एमआई रो उत्तर खातार जो परीक्षार्थी माने उत्तर लिखिबारे असुविधार सम्मुखीन
ହୋଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେ ସମୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କେନ୍ଦ୍ର କହିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ତୁମର କେଉଁ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଯାଜପୁର, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତୁମର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଲଗା ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କି ନା ଆମର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟର ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ କିମ୍ବା OTT ଏକ୍ଜାମ୍ର ମାର୍କକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। OTT ଆଶାୟୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ସିଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଦେଖା କରିଥିଲେ ତ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ନା 2 ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରି କହିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ତୁମେମାନେ 2 ରୁ 3 ଦିନ ୱେଟ୍ କର, ତୁମର ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ଆସିଯିବ, ମାନେ ସିଏମ୍ ତୁମର ଯଦି ଦାବି ଯଦି ଶୁଣିବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ ତୁମକୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିପାରେ ଆଉ ମାର୍କ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କୌଣସି ନାହିଁ। ତ କହିନାହାନ୍ତି କି ଯେ ମାର୍କ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ତ ମାର୍କ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦାବି କରୁଛ ତ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିପାରେ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଯଦି ଦାବି କରିବ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ, ଆଉ ଯଦି ଦାବି ନ କରିବ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। 2-3 ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବା। ତ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଜିର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତେଣୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। OTT ପିଲାମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଯାଇ BSc ଅଫିସ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ CMଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ BSc ଅଫିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ CMକୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ଦାବିକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ ତୁମର ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବାରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ତୁମକୁ ମିଳିବ 15 ରୁ 20 ମାର୍କ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ, 15 ରୁ 20 ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମାର୍କ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେବାର କୌଣସି କ୍ଷମତା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହାତରେ ନାହିଁ, ମାର୍କ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖ ତୁମର ଯେଉଁ ମାର୍କ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେବାର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ମାର୍କ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମାର୍କ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମାନେ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାତରେ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ତୁମେ ଦାବି କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଯେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ବଟନ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ।